राधे श्याम। तो फ्रेंड्स आज आम टंका विषय जानिबा केमिति आमे मनी को बहुत शीघ्र आकर्षण करि परिबा सेई विषय जानिबा। तो किछि मु टेक्निक कहिबी सेई जिंस को आपण यूज करिवे निश्चिंत भाबरे फलाफल पाई परिबे और टंका को आकर्षण करि परिबे। सुनंतु प्रथम कथाटी होची आपणक पाखरे जेतिकी भी टंका अछि जेतिकी परिणाम रे थाउ सेई जिंस को आपण एप्रिशिएट करंतु से जेतिकी भी हेताउ एप्रिशिएट करंतु। थैंक यू मो पाखरे जेतिकी भी टंका अछि थैंक यू आई लव यू डियर मनी आई लव यू मु तुमको बहुत भल पाए आपण अछंती बोली तो मु एई जिंस किनि पारुची। से जिंस घरर जिंस हेताउ से जिंस आपनको पाई कोनोसी भी जिंस हेताउ एप्रिशिएट करंतु और सेई जिंस को गोटे डायरी रे ग्राटिट्यूड खातारे गोटिए गोटिए लिस्ट बनैकी लाइन बाय लाइन लिखंतु। थैंक यू मो पाखरे एई पैसा अछि बोली एई जिंसटा आसुची थैंक यू डियर मनी थैंक यू आपण अछंती बोली मु आजी भलरे खाइबा खाइली आज मु परिबा हाटरू बहुत सारा परिबा आनली घर राशन जिनिस भी हिथाउ सेई जिनिस को भी एप्रिशिएट करंतु सेठी लिखि पकांतु ग्राटिट्यूड खातारे आउ कोन करिवे। सेकेंड रे आपण ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ସ ହଉ ସେ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ ସେଇ ପଇସାକୁ ଟିକେ ସଫା ସୁତର ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ା କରିକି ସେଇ ପର୍ସକୁ କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ସଫା କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଓ ଭାଙ୍ଗିକି ପଇସା ଆଉ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲମ୍ବା କରିକି ରଖନ୍ତୁ ପଇସାକୁ। ଓ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି କରିକି ପଇସାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ୱେ। आउ कौन करेंगे मनी पाई आपण आज गोटे लव लेटर लिखिए जेमिति कि डियर मनी आई लव यू टू आई लव यू सो मच कहीं आपण मो पाखरे अच्छी बोली मु प्रत्येकटी जिनस जहाँ इच्छा प्रकाश करुच्ची से जिनस को आनी पारुची मु जहाँ इच्छा करुच्ची खाई पारुची मु जहाँ जेमिति भी जो प्रकार इच्छा रखुची प्रत्येकटी इच्छा को मु पूरा करि पारुची आपण अच्छी बोली। डियर मनी थैंक यू आई लव यू आपण पाई मो लाइफ रे मु सब किछि पाई पारुची मो लाइफ इजी आउ एफर्टलेस हो पारुची थैंक यू एमिति करिकी आपण पाखरे जहाँ भी जिनिस अछि आपण जहाँ भी किणुचती प्रत्येकटी जिनिस पाई धन्यवाद दियंतु। ओ से मनी लेटर जो लिखुचंती कंटिन्यू 21 डे पर्यंत लिखंतु देखिबे से मनी पावर बढ़िबा को लागिबो ओ आपणकर एनर्जी सेठिकी जीवो आपणको एनर्जी जेउ ठाकु जाई थाए सेई जिनिस बढ़िबारे लागि थाए एक कथा जानंतु। ता छडा आउ कोन करिवे मु कहूची आज टू आउ गोटे टेक्निक करिवे सेई जिनिसटा होची वाटर अफर्मेशन। जेतेबेले वाटर अफर्मेशन करचंती सेठी मध्य मनी पाई अफर्मेशन देबे आई एम ए मनी मैग्नेट आई एम ए प्रॉस्पेरिटी मैग्नेट आई एम ए रिच I am a millionaire. I am a millionaire. I am a multiple billionaire. Yes, I am a worthy. I am a wealth. I am a abundance. एमिति मनीर अफर्मेशन देवे से पानी को और सेई पानी को भल भाव चार्ज करिकी आपण फिलिंग्स रो सहित पीबे बुझी पारले सेई भी करिवे। आउ कोन करिवे आउ गोटे छोट टेक्निक कहूची सेटा होची आपण पाखरे कुंपी थी जदि भी कुंपी ना पर्स रे रखले चलो डेली गोटे टाइम राति हो कि सकाळे हो गोटे टाइम रे से पर्स रे किछि टंका रखिबा को चेष्टा करंतु से 5 टंका ही थाउ से 10 टंका ही थाउ 100 ही थाउ 500 ही थाउ आपण को जेतिकी भी टंका ही थाउ डेली रखिबा को चेष्टा करंतु। डेली रखिबा फल कौन ही थाए बहुत लाभ ही थाए से माइंड आपणकर देखि थाए आपण डेली पैसा रखुचंती तो सेठी एमिति किछि मिराकल से थाए आपण को आड़कू आहुरी अधिक रु अधिक पैसा आकर्षण हेबार लागि थाए कहीं ना माइंड देखुची डेली पैसा रखा जाउची आहुरी पैसा दरकार और सेमिति सिचुएशन से क्रिएट कर थाए जेमिति कि आपण को पाख को पैसा आहुरी आसीबो और आपण आहुरी रखि पारिबे सेई कथाटा मिलियंस माइंड मु सेई बही पढ़ी सेई बही रे सेई प्लान लिखा जाइए तो मत लगे कहीदेवी बुझिपारे तो निहाती से मिलियनर माइंड बुक्स रो कथा को मानिबे डेली पैसा रखा चेष्टा करेंगे। ओ आउ कौन करेंगे जो आड़े जाऊँच हाट हो कि बजार हो कि परिबा दुकान परिबा किणुचंती से जगह कौन करेंगे
ଧରାଯାଉ ଆପଣ କିଛି ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ କି 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଜିଠୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। କାରଣ ସେଇ 5 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାମଟେ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ରେଟ୍ କହିବ, ଦୋକାନୀ ହଉ କି ସେ ପରିବାବାଲା ହଉ, ଯଦି ସେତିକି ଦେଇଦେବେ, ତାହାର ଏନର୍ଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଷ୍ଟ ରହିବ। କି ଯାଇ ହଉ ଲୋକଟା ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକି ଦେଇଦେଉଛି, ୱାଓ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତାର ଭାବନା ଏମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଓ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ପଇସା ପ୍ରତି ଟିକେ ବି କିଞ୍ଚିତ ଭାବ ନଥିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କି ଏତିକି ଦେଇଦେଲି, ସେମିତି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେତିକି ଭଲ ରହିବ, କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଉଥିବେ ତା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେତିକି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ସେତିକି ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କଥା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ମାସରେ ଥରେ ହଉ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି 2 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ହଉ, କିଛି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ ହେଇପାରୁଛି ଟଙ୍କା, ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଟଙ୍କା ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଏତେ ଦେଇଦେବେ ସେତେ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚଳିବ ସେମିତି। ଅଭାବୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣ କେତେ ଯେ ଧର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଦେବେ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଯାହା ହଉ ଲୋକଟି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସବୁ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କମ୍ ହଉ ପଛେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖିଲେ 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ପକେଟଟାକୁ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଦେଇଦେଲେ ବି ଭଲ। ଯାହାର ଥିବ ଦେବେନି, ଯାହାକୁ ଅଭାବୀ ଭେଟେଇବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ହିଁ ଲାଭ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଦେଉଛି ବୋଲି ମନରେ ଆଉ ଗର୍ବ ରଖିବେନି, ମୁଁ ଦେଲି ସିଏ ଖାଇଲା, ଏଇ ଭାବ ରଖିବେନି। ପିଓର ସୋଲ୍ ହେଇକି, ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍ ହେଇକି ଦେବେ। ଯାହା ହଉ ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଇକି ଦେବେ। ମନରେ ନମ୍ରତା ଭାବ ରଖିକି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କଥା ରିଟର୍ନ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ରିଟର୍ନ ହେବ ନିହାତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ମାନେମେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନକୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଜୋର ଜାରରେ ଆସିବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା କହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। କାରଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଓ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଣାମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ। ତ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଲାଇଫକୁ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ବନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବନିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପାୱାର ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ପାରୁଛି ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆପଣ ବି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ୟୁନିଭର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହୁଏ କି ଆଉ କିଏ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଓ ଆପଣ ଯେବେ ଏଇସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏସବୁ ମାନିକି ଡିଭାଇନ୍ ସୋଲ୍ ହୋଇକି ରହିବେ, ପିଓର୍ସ ହେବେ, ସେତିକି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେତିକି ସକ୍ସେସ୍କୁ ଛୁଇଁବେ। ବାସ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। राधे श्याम। आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग।